फ्रेंड्स वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो पेपर 13 रे थिबा भारतीय राजनीतिक धारणा 1 इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज 1 रो सेकेंड क्लास को आरंभ करवा। पूर्व क्लास रे आम यार सिलेबस एवं क्लास 1 को कंप्लीट कर सारी से ही क्लास रे आम यूनिट 1 रो चैप्टर 1 रे थिबा मनु तांकर जो मनुंकर स्मृति एवं अध्याय को आलोचना कर सारी। तो मनुंकर आलोचना करुले। तो आज आम पढ़ा तांकर जो सामाजिक संगठन चैप्टर 1 रो सामाजिक संगठन सेकेंड क्लास यहाँ। तो सामाजिक संगठन रे तांकर जो वर्णाश्रम व्यवस्था अच्छी से संपर्क में आज आम बहुत भल भाव आलोचना करवा। तो यार पीडीएफ आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल पाइपर। जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होना से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रे क्लिक करी जॉइन हो जातु। तो चलते डेरी नक आरंभ करवा आज क्लास। तो आज क्लास रे रहिबो कौन ना मनुंकर जो सामाजिक संगठन बा वर्णाश्रम। ओके, तो तांकर सामाजिक संगठन को कौन कह जाए वर्णाश्रम धर्म बोली कह जाए। तो ता संपर्क में बहुत भल भाव आलोचना करवा। तो देखिबा कौन अच्छी मनुस्मृतिर एक अविच्छेद अंग। मनुस्मृति आम मनुंकर एक लेखनी कौन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति अर्थ मनुस्मृतिर अध्याय को आम बहुत भल भाव पूर्व क्लास आलोचना कर सारी। तो मनुस्मृतिर एक अविच्छेद अंग होउची सामाजिक संगठन। तो मनुस्मृतिर एक अविच्छेद अंग होउची सामाजिक संगठन। मनु संहितार 10म अध्यायर 31तम श्लोक रे सामाजिक संगठन को मनु वर्णाश्रम धर्म रे नामित कर। जो मनु संहितार 10म अध्याय अच्छी 31तम श्लोक रे से तांकर जो सामाजिक संगठन को से कौ नाम परिणत कर वर्णाश्रम धर्म नाम बुझीगला। तो तापर कौन अच्छी देखा ना ब्रह्मा प्रथमे मुखरू तांकर जो ब्रह्मा तो से ब्रह्मा को सर्वोच्च अधिकारी बोली कहते। तो ब्रह्मा मुखरे वास करते ब्राह्मण किए कहते ना मनु। बाहुरे वास करते क्षत्रिय, जानुरे वास करते वैश्य और पादरे वास करते किए शूद्र। तो यहीपरि 4टी से धर्म बा आश्रम संपर्क में से कहते। तो कौन है तापरे तो एमानक निमंते विभिन्न कार्यशैली और वर्णाश्रम धर्मर धार्य कले। जाति अनुसार से कर्म बा कार्य मध्य परस्पर पृथक थिला। मनुक सामाजिक संगठन बा वर्णाश्रम धर्म को ग्रीक दार्शनिक प्लाटो को जो प्लाटो अच्छी न्याय सहित यहाँ तुलना करा जाइथे। तो प्लाटो को न्याय दर्शन आपण मैंने पढ़ी आसछंती 4th सेमिस्टर। तो तांकर जो न्याय दर्शन सेटा कौन ना आमर मनुंकर वर्णाश्रम धर्म सहित सामान अटे। ओके, तो तापर देखिबा मनुंक वर्णाश्रम नीति। तो आम कौन पढ़ुंट ना वर्णाश्रम धर्म बा आमर कौन ना सामाजिक संगठन। ओके, तो जहाँ भी पढ़े आपने लिखिपारे। तो नेक्स्ट रे आम कौन पढ़िया ना वर्णाश्रमर सुगुण दुगुण सब नेक्स्ट क्लास रे आरंभ करिया। तो मनुक वर्णाश्रम नीति अनुसार मनीष तार कर्म अनुजाई इह जन्म न हेले भी पर जन्म फल पाई थे। तो यहाँ कौन ना वर्तमान से मत कौन जेकोसी आम कर्म करुँच। ओके, भल कर्म कले भल कर्म मिल भल फल मिल, खराब कर्म कले खराब फल मिल। से सी कहते ना कर्म आम वर्तमान कर लोक बा यही वर्तमान समय आमको तार फल मिल पार कि पर नेक्स्ट जन्म आमर कौन ना से फल मिल पार। तो मनुक मतरे मनुष्य साधारणतः 3टी गुण रे रही है। निहत भाव 3टी गुण मनुष्य रही कौन ना सत्व रज तम। ओके, सत्व रज तम। तो सात्विक गुण, राजसिक गुण एवं तामसिक गुण बुझीगला। तो यहाँ मनु कहते। तापर कौन ना मनुक सामाजिक संगठन सामाजिक समानतार विपरीत अटे। तो जो सामाजिक समाज समानतार अधिकार असमानता तार ये विपरीत थिला। केमिति देखंतु जेमिति कि श्रेणी विभाग करथिले ब्राह्मण, तापर आसे कि क्षत्रिय, तापर आसे वैश्य, तापर आसे शूद्र। तो यहाँ गोटे सामाजिक असमानता। तो मनुस्मृति अनुसार शूद्र माने ब्राह्मण मानक दास रूपे कार्य करेंगे। तो यहाँ पूर्वर थिला ना नहीं। वर्तमान किंतु समस्ते समान अधिकार प्राप्त अटंती क्या मध्यम आम संविधान मध्यम। ब्राह्मण माने शूद्र मानक तात्सल्य व्यंगपूर्ण नामकरण करेंगे। तो यहाँ सब मनुक मतरे। सेहीपरि नारी मानक संपर्क में मनु कहते। तो नारी मानक संपर्क में मनु कहते कौन कहते ना नारी मानक सारा जीवन पिता पुत्र कि स्वामी उपर निर्भर कर जीवन अतिबाहित करिए। तो नेक्स्ट आम आलोचना करिया नारी मानक अधिकार और कर्तव्य क्या मत मनुक मतरे। तो सेटा भी आलोचना करिया। नारी मानक स्थान ठीक गृहपालित पशु
ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ମନୁଙ୍କ ଏହି ନୀତି ସମାଜରେ ଘୃଣା ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ, ନିହାତି ଭାବରେ ଘୃଣା ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଆସିପାରିବ ନା ନାଇଁ, ମନେ ହେବ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମତ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ, ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ବୋଲି ମନୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହି କର୍ମ କରି ଚାଲିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ଚାରୋଟି ଧର୍ମ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତ ସେ ଚାରୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍, ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମନୁ ଦାସତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା, ଦାସ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁ 7 ପ୍ରକାର ଶୂଦ୍ର ଦାସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାସରେ ତୁଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଦାସ 7 ପ୍ରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଦେଖିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱୋଜା ହୃତ। କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୋଜା ହୃତ, ଯେଉଁଟାକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱୋଜା ହୃତ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିବା ମିଳିଥାଏ। ତ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା, ତ MCQରେ ପଡ଼ିପାରିବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା, ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ, ଦ୍ୱୋଜା ହୃତ। ଓକେ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଆସିଥାଏ। ଗୃହଜ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଥିବା ଦାସ ଦାସୀ। କ୍ରୀତଦାସ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଥିବା ଦାସ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାସ। ପିତୃପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଦାସ ହୋଇ ଆସିବା ଭୃତ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ ଦାସ ଋଣ ଆଦି ପରିଶୋଧ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଦାସ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 7ଟି ଦାସ ଶୂଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ମନୁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ମନୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ନାରୀର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତ। ଓକେ। ତ ସିଏ ସାରାଂଶରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ନାରୀଙ୍କର ସେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀକୁ ଦେବୀର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ। ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ନାରୀର ଅନେକ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନାରୀ ଦେବୀର ଆକାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆମର ମନୁ ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ପୁରୁଷର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ମନୁ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷର ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ କୂଳରେ ନାରୀର ଆଦର ହୁଏ ସେହି କୂଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ନା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ କୂଳରେ ନାରୀକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ସେହି କୂଳର କ'ଣ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନାଦର କରିବା ସେଇ କୂଳର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ମନୁ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଝାପ୍ସା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମନୁଙ୍କ ମତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ସମାନ, ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ରବଧୂ ସମାନ। ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ରକୁ ମନୁ 2ଟି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ରକୁ ମନୁ କେତେ ଭାରି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, 2ଟି ନାମରେ। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଲକ। ତ ପଚାରିଦେବ 2 ମାର୍କରେ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଲକ କ'ଣ। ତ କୁଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କୁଣ୍ଡ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଲକ। ଯଦି ପତିଟି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କୁଣ୍ଡ। ଯଦି ପତିଟି ମରିଗଲା ପରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଲକ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ସେ ମନୁ ପ୍ରକାରଭେଦ କରିଥିଲେ। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ମାତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସେବା କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁ ମାତା ଆମର କ'ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସହିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକକୁ, ଜଣେ ଝିଅକୁ, ଜଣେ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁ ମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଆଦର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଧୀନରେ ନାରୀ ରହିବେ। ଓକେ।
तो नारीर केवल कर्तव्य से पुरुषर सेवा करिवो, परिवार सेवा करिवो। तो कन्या संतुष्ट रहिले कूलर समृद्धि हेबो बोली आमे कि कहले ना मनु कहले। तो मनुस्मृति रे नारी शिक्षा संबंध कौनसी वर्णना नहीं, तो यहाँ मन रखिए मनुस्मृति रे नारी शिक्षार कौन प्रकार वर्णना रही नहीं। मनु मतरे नारी विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार अटे। तो से विवाह संस्कार है तार तो वैदिक संस्कार सेटा गला। तो पति सेवा, गुरुकुल निवास, गृह कार्य, अग्निहोत्र कर्म अटे कहार ना नारीर। बुझीगला। मनु नारी को पिता, पति, पुत्रर तत्वावधान रे घर कार्य नियुक्ति करने परामर्श देते। तो बुझीगला। तो केवल से जो पुरुष मानकर ही लालन पालन करेंगे, प्रतिपोषण करेंगे, घर कार्य करेंगे बोली आमर किए कहले ना मनु। बुझीगला। तापर देखिया ना से मनु 6 प्रकार स्त्री धनर वर्णना करछंती। तो स्त्री धन केमिति मिलता है ना आमर 6 प्रकार स्त्री धन रही है। कौन कौन ना विवाह समय पिता द्वारा दि जाइथिबा धन, डाकियाणी दि जाइथिबा धन, थर्ड हूँ कौन सुअवसर रे प्रेमपूर्वक पति द्वारा दि जाइथिबा धन, भाई द्वारा प्रदान करा जाइथिबा धन, माता द्वारा प्रदान करा जाइथिबा धन, षष्ठ रे विभिन्न अवसर रे पिता द्वारा दि जाइथिबा धन। 6टी आमर कौन हेगला स्त्री धन। एथि पढ़ले स्त्री धन 6टी, सेठी आमे पढ़ते केतेटी दास 7टी। और सब मन रखिए। तो एतिकी थिला आजिर क्लास। नेक्स्ट क्लास रे आमे विवाह संपर्कित नियम संपर्क रे आलोचना करिवा। तो आशा करछि आजिर क्लास टी आपण मानकु भलो लागिथिबो। निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे देबाकू जमारो भूलिबे नहीं। यार पीडीएफ आपण माने टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे एवं सब किछि क्लासेस जो अपकमिंग क्लासेस हबो सब किछि आपण माने टेलीग्राम रे मध्य पाई परिबे। तो यार नोट पीडीएफ मध्य सिठी पाई परिबे एवं 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो संध्या ठीक 5टा बेले सबुदिन क्लासेस होउची। आपण माने से 5टा बेले ही जॉइन करंतु। तो देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। रहिली जय जगन्नाथ।